प्रेगनेंसी में अगर हमल के दौरान अगर बच्चों के फ़ोटो लगाते हैं तो क्या वो सही है? और सूरह मरियम और सूरह यूसुफ पढ़ते हैं, कहते हैं लड़का होगा, इस ऐसा पढ़ने से कहते हैं कि लड़का होगा बाद में जो खूबसूरत होगा, तो क्या ये बातें सब सही हैं? किसी ने अच्छा सवाल किया। ये बात मेरे भी मुशाहिदे में आई कि बहुत से लोग अगर घर में औरत हमल से हो तो बच्चों की तस्वीर लगाते हैं, खूबसूरत खूबसूरत बच्चों की, और कहते हैं कि अगर ये बच्चों की तस्वीर सामने लगी रहेंगी तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे खूबसूरत पैदा होंगे। मैं कहता हूँ अगर इसमें ज़र्रा बराबर भी सच्चाई थी तो पूरे अफ्रीका में जो है गोरों की तस्वीर लगा दी, देखिए कितने बच्चे गोरे पैदा होते हैं। आजमा लेंगे ना, थोड़ा सा देख लेंगे एक बार, देखिए आप आजमा कर। या फिर ऐसे बच्चों की तस्वीर लगाई जिनके बाल काले नहीं होते हैं, है ना, ब्लोंड होते हैं, वो जैसा गुड़ियों के बाल होते हैं बस उम्मूमन भूर एकदम। देखिए कितने बच्चे आपके ख़ानदान में पैदा होते हैं, वैसे ज़िंदगी भर भी नहीं पैदा होंगे ऐसे बच्चे, और नस्ल दर नस्ल बाद भी नहीं पैदा होंगे। ठीक है, इसलिए कि अगर खाली फ़ोटो लगाने से कुछ फ़र्क पड़ जाता तो क्या ही बात थी। ये सब फालतू बातें हैं यहाँ तक की, इसी कोई शरीयत से कोई लेना देना। ये तवहाम है, वहम परस्ती है कि अगर तस्वीर जैसा देखेंगे वैसा होता, अगर जैसा देखेंगे वैसा होता तो फिर क्या ही अच्छा था, है ना। ऐसा नहीं होता ज़्यादा, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, ये सब फालतू बात है। दूसरा, सूरह मरियम पढ़ने से बहुत से लोग ये कहते हैं कि पैदाइश में आसानी होती है और लड़का पैदा होगा, इसलिए कि मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा पैदा हुए। और सूरह यूसुफ पढ़ने से फिर बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। तो सूरह मरियम पढ़ने से पैदाइश की तकलीफ में आसानी, और सूरह यूसुफ से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। देखिए इसकी कोई दलील नहीं, इसको सरपैरी नहीं इस वाक़े को पूरे। और अगर वाक़े में सूरह यूसुफ पढ़ने से बच्चा अगर खूबसूरत होगा तो मैं कहता हूँ फिर सूरह मोहम्मद पढ़ो ना, सूरह यूसुफ क्यों पढ़ रहे फिर तुम? हाँ, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से माँ आयशा फरमाती है, जब लोगों ने माँ आयशा के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की, रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद का वाक़या है, तो माँ आयशा ने फिर उन औरतों से कहा अगर यूसुफ की औरतें मेरे नबी को देख लेती, यूसुफ की औरतों ने, तो यूसुफ मतलब वो जो औरतें थी जो अजीज़ मिस्र पे जब लोगों ने इल्ज़ाम लगाया तो अपने ग़ुलाम पे नज़र डाल रही थी, ग़ुलाम पे नज़र डाल रही थी, तो अजीज़ मिस्र ने क्या किया, औरतों को बुलाया जो इल्ज़ाम डाल रही थी, और यूसुफ को उनके बीच में से गुजारा और उनको कुछ सब्जियां दे दी काटने। तो उन्होंने यूसुफ को जब देखा तो सब्जियों के बदले अपनी उंगलियां काट ली। तो जब औरतों को पता चला तो सहाबियात या दीगर ताबईन सहाबियात जो थी जो है मतलब वो थी ताबईन जो थी औरतें, उन्होंने थोड़ा सा रश किया कि यूसुफ कितने खूबसूरत होंगे कि औरतों ने हाथ काट लिए। तो माँ आयशा को ये बात पता चली तो कहा अगर यूसुफ की औरतें, मतलब वो औरतें जो उस जो अजीज़ मिस्र की बीवी ने बुलाए थे, अगर मेरे नबी को देख लेती तो अपनी उंगलियां नहीं अपना कलेजा निकाल कर काट देती। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे खूबसूरत थे, तो फिर सूरह यूसुफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको, सूरह मोहम्मद पढ़िए। फिर सबसे खूबसूरत को छोड़कर सेकंड पे क्यों जा रहे हैं आप? ठीक। दूसरा, सूरह मरियम पढ़ने से पैदाइश में आसानी होती, मुझे तो नहीं पता। खुद सूरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुरान ने फरमाया कि मरियम को हमल की तकलीफ हुई और वो अपनी बस्ती छोड़कर जो है एक दूसरे जगह चले गई और एक झाड़ के नीचे पनाह ले ली, और ऐसी तकलीफ हुई कि उन्होंने ये कहा काश कि मैं कुछ ना होती। अल्फाज कुरान ने बयान किए। तो कहाँ तकलीफ नहीं थी, इतनी तकलीफ थी कि उन्होंने कहा कि काश ये हुआ ही ना होता, मैं कुछ ना वजूद में ना आई होती। ये तकलीफ उन्होंने सही, तो कहाँ आसानी हुई? हमल का दर्द तो लगा ही औरतों के पीछे, इसी का तो सवाब पाती है, और इसी वजह से तो अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद किया है। जो माँ का दर्जा बुलंद है क्यों है? इसीलिए तो है। हाँ, आसानी से मुराद नहीं ऑपरेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो देखिए ये सब लॉजिकल नहीं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, सब फालतू बातें हैं। ठीक। तो कोई सूरह मरियम पढ़ने से हमल में आसानी नहीं होती, कोई सूरह यूसुफ पढ़ने से बच्चा खूबसूरत नहीं होता। पूरे ख़ानदान के अंदर जो है आपके जैसे लोग होंगे वैसे बच्चे पैदा होंगे ना, सीधी सी बात है। ख़ानदान में जैसे लोग होते बच्चे वैसे होते हैं ना। तो क्या उन्होंने सूरह यूसुफ पढ़े तो उनको क्या फ़ायदा हुआ ख़ास जो तुमको हो रहा? ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, याद रखिए। बच्चे अपने वालिदैन पर, अपने ननियाली या ददियाली ख़ानदानों पर जाते हैं। सूरह यूसुफ सूरह मरियम पढ़ने से कोई लड़का पैदा नहीं होता, या कोई ज़चगी की मतलब तकलीफ़ में आसानी नहीं होती, ना कोई हमल में पैदाइश में आसानी होती है, और ना ही सूरह यूसुफ पढ़ने से कोई खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा होता तो बहरहाल बहुत से बेचारे अफ्रीकी लोग सूरह यूसुफ पढ़ते होंगे वो। अब खूबसूरती का मैयार क्या होना चाहिए मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उमूमन दुनियावी खूबसूरती का मैयार है उनके नज़दीक वही होगा। गोरा होना, फला होना, ये होना, यूरोपियंस को वो देखते हैं, तो बस वो खूबसूरती का उनके लिए वो मैयार होगा। तो कहाँ होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना अगर आसान होता तो बस क्या ही बात थी। ठीक है, तो ये सब फालतू बातें हैं। ना आप सूरह मरियम पढ़े हमल जब आप प्रेगनेंट हो, ना ही कोई बच्चों की तस्वीर लगाए, ना ही इस किस्म के फालतू को रसूमात करे, सब तौहाम परस्ती है। और अगर आप ऐसा करेंगे, नहीं कुरान तो पढ़ रहे क्या हो, अल्लाह ताला गुनाह देगा, इसलिए कि सूरह मरियम को इस वक्त मखसूस पढ़ना हराम हो जाएगा। याद रखें,
سورہ مریم کا بھی پڑھیا، مخصوص پڑھ رہے ہیں آپ کسی فائدے کے لیے جو فضائل اللہ کی کتاب میں نہ آئے ہیں نہ اس کے رسول نے بتائے، تو پھر یہ کتاب کا ایسا پڑھنا بھی حرام ہو جاتا ہے اور بدعت کہلاتا، ٹھیک، تو یہ درست نہیں. جی اگر کسی نے کسی کی چیز لے لیا ہو اور اسے لوٹانا پاسبل نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز لے لیا ہو جس کا واپس کرنا ممکن نہ ہو، پاسبل نہ ہو، تو کیا کریں؟ تو ایسی کئی شکلیں ہو سکتی جو علماء دیتے ہیں. پہلا یہ کہ اگر آپ نے کسی کوئی چیز لی ہو، ٹھیک، اور اب وہ شخص کہاں ہے آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ وہ چیز کو صدقہ کر دیں گے اس کے نام سے، چونکہ اب اور کوئی چارہ نہیں. ٹھیک، مطلب وہ مثال کے طور پر آپ سفر میں تھے، سفر میں کسی سے آپ نے کچھ ادھار لی اور وہ ٹرین میں چلا گیا، اب کون تھا؟ اجنبی تھا بیچارہ، پین لے لیا، کچھ بھی لے لیا، اب یہ تو غلط ہو گیا. تو آپ کیا کریں گے؟ اس چیز کو آپ صدقہ کر دیں گے تاکہ اس شخص کو اس کا اجر مل جائے. یہ ایک شکل ہوئی. اب ایسا شخص ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ نہیں ہے، اس کے وارث ہے، مطلب انتقال کر گیا، اب کبھی واپس نہیں آنا، امریکہ شفٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن اس کے وارث ہندوستان میں اورنگ آباد میں موجود ہے، جہاں بھی ہے. تو آپ کو وہ چیز لے کے اس کے وارث کو دینا پڑیں گی کہ بھائی یہ فلاں تھی. جیسا کہ کسی سے آپ نے، سمجھ لیجئے آپ کے دادا نے کسی کے دادا سے کچھ لیا، نہ آپ کے دادا رہے نہ ان کے دادا رہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ادھار پیسہ اب تک ہے، تو آپ جا کر اب زندہ جو پوتے ہیں، سمجھو بیٹے بھی مر گئے، دادا بھی مر گئے تھے، تو ان کو لے آ کر دیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے وارث ہیں. تو وارثوں کو آپ لے آ کہیں گے بھائی آپ کے دادا، میرے دادا نے آپ کے دادا ادھار لیا تھا، آپ چونکہ ان کے وارث ہیں تو میں بھی چونکہ ان کا وارث ہوں تو میں اس کو لوٹانے آیا ہوں. تو یہ کریں گے. ٹھیک، تو اس میں شکلیں مختلف ہو سکتی ہے. اگر آدمی ہمیشہ کے لیے چلا گیا تو صدقہ کر دیجیے، نہیں چلا گیا تو اس کے وارثوں کو دینے کی کوشش کیجیے. ٹھیک، اور اگر وارث نہ ہو تو پھر وہی صدقے والا اصول آ جائیں گا، آپ اس چیز کو جو ہے صدقہ کر دیں. ٹھیک، اگر کوئی چیز قیمت کی نہ ہو، آپ نے گالی دی ہو، برا کہا ہو، غیبت کی ہو، چغلی کی ہو، اب اس میں تو کوئی مالیت نہیں ہے، تو یہاں آپ کیا کریں گے؟ یا تو اس سے معافی مانگیں گے، اگر وہ مر چکا ہے اب کبھی نہیں ملے گا تو اللہ سے اتنی دعا کیجیے اس کے لیے کہ لگے کہ اس کا بدلہ ہو گیا، میں نے جتنی غیبت کی تھی اس کے بدلہ ہو گیا. اور جن جن لوگوں کے سامنے غیبت کی تھی جا کر بولیے میں غلطی پہ تھا، میں نے غلط بولا تھا، میں نے آپ کی غیبت کی، اس کی غیبت کی تھی، میں غلط، ان سے معافی، ان کو بولیے غیبت کی تھی. اور اس کے بعد آپ کیا کیجیے؟ اتنی دعا کیجیے اس شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا لگے کہ آپ نے اس غیبت کے بدلے میں اس کو دعائیں دے دی. اسی طرح معاملہ ایسا تھا کسی نے کوئی چیز چرا لی ہو، اب بہرحال جو بھی بہرحال ماحول رہا ہو، میں نے چوری کر لی، مذاق میں بولی کچھ جی بولی، اب ظاہر سی بات ہے اس کو بڑا رنج ہوا وہ چیز چوری ہونے کا، وہ آدمی نہیں مل رہا ہے، تو اتنی قیمت آپ صدقہ کریں گے. ٹھیک، یا پھر اس کے لیے اتنی دعا کیجیے کہ آپ کو لگے کہ اب اس کا بدلہ آپ نے اس کو چکا دیا. ہو سکتا ہے آپ نے چوری مال کی نہ کی ہوگا، ایسی چیز کی ہو جو مالیت نہیں رکھتی، اتنی دعا کیجیے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، اس کو معاف کرے کہ ایسا لگے کہ اس کا بدلہ آپ نے چکا دیا.